सुनो क्यों ना कोगरा हो क्यों जाने ना एक कुला पिठा दोनों पट्टी रो हारी टोका नौंगिरी मुंडिया मार जी ज्वार ए रोजा मुंडा ग्रामर केते ओरे आवर्जना आइ पड़े सुनो 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 मोर गुटे भूल रह जाई छी हो कौन भूल रह जाई छी ता मुरे आगा ढोल ले धरि आसु देले एलो पटराय नावले कोन नागला साउ ढोलला धरि के को करे नाही होय ढोलला आगा लो के दिरे को करे सब ढोलला कुकरो मुति जीता की मुति देला फिकी दिगाई ले सोलुशन तो एते फायदा देबो पूरा सफा कर देबी केंती ए देख लाग देख दाग बड़ा रास्ता छाड़ी दियो ए तोरो हरी बुआ जाए तोरो अब तो छोटे अनुकूल आज्ञा मानकर कथा मानी ना चल आमर विशाप बेसी नहीं बेला चाहत को कथा मानी न चले रास्ता सफा करे संजो सफा चाहत को कथा मानी न चले रास्ता सफा करे संजो सफा शिव पार्वती तो जोर ही नहीं दिया बोले आया पूरा जो कितने प्रकार निशा खाई जी आया किसी तपस्या कोई मानव जते पर हां निशा जबकि प्रकार निशा खाई जी सबकी प्रकार तो कोई कोई दरबू हां आया ठीक है कोई जा कोई दबा
ଆଜ୍ଞା ଆମ ରଜାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ହଁ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ 52 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା ତ କିଏ କରିବ? ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଧାନିଆ ଲୋକ ଝାଡୁ କରୁଥାଇତି ତତେ କାହିଁ ଡକେଇ ଦେଇଛି? ତ ମିଶା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା ଆପଣ ତମ ଘର ଆଡେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ କି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡୁଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଡାକି ପାରିବ? ଡାକିଦେବା ଟିକେ ଡାକିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଲୋ ଛଇଳି ପାନ ପଦୁରୀ ନବନାଗରୀ কিলো আস দে বাজারু করি রূপ সুন্দরী ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବ ଶିବା କାଳିରେ ଆମର ଚାରୁ ଯେ କରିବା ଆମେ ମିଶି ନିରନ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବ ଶିବା କାଳିରେ ଆମର ଚାରୁ ଯେ କରିବା ଆମେ ମିଶି ନିରନ୍ତର କିଲୋ ଆସ ଦେ ବାଜାରୁ କରି রূপ সুন্দরী আসলে বাছাড়ু করি নবনাই ডাকু অছি তোতে হারিল ডাকু অছি তোতে ଆଉ ହାତରେ ଧରିବୁ ତୁ ଝାଡୁ ବାରି ନବନାଗରୀ ଯେତେ ଦେଖିବେ ହର ଗୌରୀ ଆସ ଆଲୋର ସହିରା ଲୋ ଆସ ଆଲୋର ସହିରା ହେଉଅଛି ଏଠି ଦଣ୍ଡ ଯାତରା ରସହିରା ଲୋ ରସହିରା ଲୋ ଆସି କରି ଦେଶ ପାଶୁତରା এই টুঙ্গুরু ଆଜ୍ଞା আমি জানিଛୁ এটা କୋଉ ଯୋଗୁ ଯେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ସଡନ ଡାକିଲେ ଯାଇକିରି ମରଣ ଯୁଗ ସରଣ ଏଇ ଡାକଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶରେ ଡାକବାକୁ ପଡିବ। ବାପ ରେ ବାପ ଇଂଲିଶ ହଁ ସେମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପଦେ ଡାକ